हरिजन समाज के विकास के लिए आंदोलन करेगा उत्तर बंगाल बासफूट एवं हरिजन कल्याण संगठन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सफाई कर्मियों और हरिजन समाज के विकास की मांग को लेकर उत्तर बंगाल बासफूट एवं हरिजन कल्याण संगठन सड़क पर उतरने जा रहा है। आज दोपहर सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजकों ने मीडिया को बताया कि वो 26 दिसंबर को कूचबिहार में गांधी प्रतिमा के नीचे से सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या तक मार्च निकालेंगे। संगठन की ओर से पहले भी कई बार सफाई कर्मियों के विकास के लिए सरकार को पत्र लिखकर मांग की जा चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। इसलिए इस बार संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। हाँ, किस लिए प्रेस मीट था? আমরা গত 24/11/2023 তারিখে কলকাতা প্রেস মিট ক্লাবে আমরা সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বলেছিলাম যে আমাদের যে সমাজ সাফাইকর্মী সমাজ, এই সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যেহেতু আমাদের এমএলএ এমপি না থাকার কারণে আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। আমরা চাচ্ছি সরাসরি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে সাক্ষাৎ সহ আলোচনার মধ্য দিয়ে ওনাকে আমাদের সমাজের দুঃখ দুর্দশাগুলো জানানোর জন্য, যেটা আমরা 2014 থেকে করে আসছি বিভিন্ন কার্যালয়ে, নর্থ বেঙ্গলের প্রত্যেক ডিএম অফিসে, সিএমওএইচ অফিসে, পৌরমন্ত্রীর কাছে, পৌর কার্যালয়ে, এমনকি বিসিডব্লিউ ডিপার্টমেন্টে, এমনকি স্বাস্থ্য ভবনে, এমনকি মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্সে, এমনকি উত্তরকন্যা, এমনকি নবান্নে, এমনকি কালীঘাটেও আমরা দিদির বাসভবনেও আমরা আমাদের আবেদন জমা দিয়ে আসতেছি যে আমাদের সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আপনার সাক্ষাৎ আমাদের খুবই জরুরি। আমরা আমাদের সমাজের বিষয়টা আপনারা জানাতে চাই এবং আপনার সাক্ষাৎ এবং আমাদের সমাজের উন্নয়ন যাতে হয়, এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। তো আজকে কেন প্রেস মিটটা করতে? আমরা যেহেতু 24 তারিখে গত মাসে করছিলাম, আমাদের আশা ছিল 1 মাসের সময় দিয়েছিলাম 25শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। তো আজকে 19শে ডিসেম্বর, আর 6টা দিন বাকি। আমরা কোনো উত্তর পাইলাম না কোনো কার্যালয় হইতে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় হইতেও কোনো কিছু পাইলাম না, যার কারণে আমরা বাধ্য এবং দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে আমরা আগামী 26শে ডিসেম্বর কুচবিহারের গান্ধীজির পাদদেশ হইতে উত্তরকন্যা শিলিগুড়ি পর্যন্ত আমরা পদযাত্রার মাধ্যমে আসব এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী যিনি সম্মানীয় আছেন ওনার হাতে আমরা পুনরায় সেই স্মারকলিপি জমা দেব। আপনার নাম? আমার নাম গৌতম বাসপুর। আপনি? আমি নর্থ বেঙ্গল বাসপুর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কোর কমিটির সম্পাদক। Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जिप्स, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813